Un beau jour, un soir, cette personne est venue chez moi et m'a demandé si je voulais me charger de missions confidentielles. Il a expliqué que c'était quelque chose qui était dans le cadre de l'OTAN, mais sans beaucoup plus d'explications, parce qu'à ce moment-là, j'étais toujours susceptible de refuser, donc il ne s'indiquait pas de donner trop de détails, puisque toute cette organisation était absolument secrète. C'était une des organisations les plus secrètes qui ait jamais existé. Nous avions une radio à notre disposition et la base était effectivement située dans les environs de Londres et une deuxième base se trouvait du côté de Boston. Ho fatto esercitazioni con reparti speciali americani, inglesi, francesi e belgi. Normalmente le esercitazioni consistevano nel lancio di questi specialisti da aerei che venivano direttamente dalla Francia o dal Belgio, dall'Inghilterra, venivano paracadutati e c'erano i nostri, cioè quelli che avevamo addestrati, che gli facevano le dovute segnalazioni a terra e poi li guidavano nelle case sicure. Gladio, così come è stata definita, individuata, descritta oggi, è una componente di quelle che io ho sempre chiamato strutture parallele. C'è un esercito invisibile, non predisposto per una battaglia, una guerra esterna contro un ipotetico invasore, ma addestrato ad operare all'interno contro quello che in tutti gli ambienti militari è stato sempre definito una quinta colonna dell'Unione Sovietica, il Partito Comunista e le forze di estrema sinistra ad esso collegate. For 40 years, secret terrorist organizations, many trained by Western intelligence agencies, have manipulated the political control of European sovereign states by a campaign of terror and murder. Originally part of a secret network, these groups changed from being defenders of state security into attackers of the established political order. Until 2 years ago, that secret network was generally known by the single word, Gladio. On November the 9th, 1990, the Prime Minister of Italy, Giulio Andreotti, revealed to his own parliament and the world the existence of a top-secret European-wide network of secret agents. It was called Gladio. This network of stay-behind groups was intended to fight a Soviet invasion of Western Europe. Andreotti's announcement led to an immediate reaction in the capitals of Europe. The suspicion was that some parts of the Gladio structures were involved in internal subversion. Nous avons été saisis de la question du stay behind belge, qu'on a appelé la question Gladio, par le scandale qui a été déclenché en Italie par la révélation de l'existence en Italie d'un réseau stay behind. Et notre ministre de la Défense nationale a été interpellé par son collègue italien qui voulait savoir quelles avaient été les décisions prises lors de la dernière réunion des stay behind européens. C'était un soir de novembre 1990 quand un délégué des autorités italiennes est venu me demander si je savais ce qu'était Gladio. À vrai dire, je n'en savais rien, sauf que ce jour-là, dans un journal italien, sur le trajet entre le Caire et Bruxelles, je venais de voir qu'il y avait un scandale en Italie, appelé Gladio. Le ministre a fait savoir que cette chose étonnante, qu'il n'était pas au courant de l'existence au sein de l'armée et au sein de la sûreté de l'État d'un réseau stay behind. Gladio è stata sempre protetta. L'esempio più illustre
quando Moro fu chiamato, Moro che poi era Moro, che fu chiamato a testimoniare il processo di Catanzaro,